बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीरी आकाश पीरी सदर पीरी छु मधुर पान पीरी छु नहगट ताबान संदर पीरी छु मधुर पान शुरू अल्लाह ताला सिन पाक तो मुकद्दस नाव सत अमिस वन का मेहरबान अमिस वन का रहीम यहदिस दस्त कुदरत अंदर सान जिंदगी सोन मोत सोन नशो नमा तो अनगिनत दरूद सलाम बहजूर सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंदिस अजीम तो मुकद्दस रूहस पे यासीन चैनल अंदर तमाम नाजरीन हंदिस इस्तकबाल करन तह माई बरज लोल बरज खलूस बरज सलाम करन सारने बलर हमिस अंदर वनकन साहिब हम अंद बिहत फारूक अहमद साहब यम मकदम तो यमि गामिक तो यहुंदे घर आमित त्रेम चरख मे आज यूत तो बे गुलाम नबी भट्ट साहब खड़म पे तो गुलाम रसूल मीर साहब तूरी पे तो इकबाल साहब महद पे यम मे वद वन बब जानस मुतलिक दिसा कह जानकारी से बे जन पीर कामिल मोन महमद मकबूल भट्ट साहिब रहमतः तो तहजे फरमो मे अख लाइन शुरुआत मजे कमिट तो मे कम तम दोस्तन उतर लिखमुत तमिस दोस्तस बह वनकन सलाम कर माई बरस कि तम तह कमिटस मज लिखमुत कि पन्नस पीर कामिलस मुतलिक दी तो बेहन कह जानकारी तम क्या कर कत वतन कत बेहन ताकि रटो तत कह नसीहत सदा सलामत रूजू अल्लाह ताला सन बारगाह में दुआ कि ऐ सान पाक खुदा सान हारन पे कर रहम सान तमाम पतमन बुटमन गुनाहन कर मगफिरत सन दिल फुलराव इस्लाम के नूर सान दिलन कर इंसानियत नूर अता कुरान अजीम नूर कर अता तमाम अम्बियान अवलियान वलियन हुंद मोहब्बत अता पन लोल कर अता पान वन कर मिलजार तो बरादरी अता बबजानस मुतलिक मे तकरीबन यथ यासीन चैनल पे 6-7 वीडियो आज तम त्रेमित तो वनकन कर बह तिज मुकद्दस जिंदगी मुतलिक कह कत बबजान जाव अलपर 1947 मज मे मल वोनमुत 22 मई बबजानस जन विजि खोरस तकलीफ तिमन खोर लगन सोद कह तम कि हेक बबजान काम कार कर दुनियुक इत मजूरी करान या बदल कह कार कर सह कर तो सबकुक तिमन दोहन माहौल कह तो सबक तुम बबजान पोर्मुत कि अमि लिहाज वमी बबजानस मोल गुलाम महमद भट्ट साहब रहमतुल्लाहि अलैह तम आला दर्जक फकीर ईसमित 52 रेतन रोज थवन तो यम सात तमिस यह बबजान थाना प्योमुत पे मोन मोल गुमत तमिस यानी बबजानस माम तो वनिस लड़का जाव अमिस क्या कराव नाव दोपनिस करुस मकबूल नाव यह मकबूल तो कोर बबजानस मकबूल नाव बी बबजानस पानस बेन साराब तो फजाब तम साराब द्राय यम दुनिया मज पे गुजरो तिमन लकटस मोल मोज यानी गुलाम महमद भट्ट साहब तो मेन पोफ जेब आप तम द्राय बबजान लकट उम्र मज यम दुनिया मज तो मीन मालिन गर तो रचन मामन तथ दौरान हेच बबजान सज कम बबजानस सज काम मज सह बुलंद मुकाम अल्लाह ताला अता कोर्मुत तकरीबन तथ इलाकस मज लुकन फेरन तगन सुन बबजान सूट वस्त यानी कोट पेंट बनावन महाराजन हंदी तिमन दोन आम लुक सुवन कह बी पंडित तिमन दोन सैनिस इलाकस मज कह पंडित सुहे या कोट पेंट या महाराजन हंद अक्सर आसन तो यम तथ तकरीबन इलाकस मज महाराज तम बबजानस नश अन सूट सुवन तो मे बबजानस नश पे सज काम हेचम बबजानस सारी खुद खूबी यस सारी खुद थज मे लबम वो मे ओतर तकिस वीडियोस मज वनकन वन बह बबजान तौहीद परस्त यानी नमाज रोज़ ज़कात उशुर यह कैसा कुरान अजीम हुकुम तह बबजान तकरीबन सोरे फॉलो कर तो ब्या सिफत मे यमन वुचमुत यम तूलित रटन कपुर तथ कत वारिया गवाह यम जन प्रीन बुजुर्ग तिमन पूरा पता कपुर कपुर रटि है सज कम पे तो यह तूलित रटान पे तूलित वापस दिवान यानी छोन गोस नमिस नश कह युथ यह परहेजस पे पकान तो ब्या रूल अमिस शर्म हया अमिस तकरीबन कत गामस मज तुथ शर्म हया कंसी 8 वरिस 10 वरिस शुरिस थी दरन गर्दन थोद तुलस तो जिठन बुजुर्गन हज कथ
ذہیٖن اوس ببجان أتھۍ ذہانت کِس بُنیادس پٮ۪ٹھٕے اوس ببجان کلامی شیخ العالم پرناوان پننِس وانس پٮ۪ٹھ تٔمِس کٔرِنۍ اللہ تعالیٰ مغفرت تٔمِس ٲسۍ وَنان عبدالاحد شیخ سُہ اوس پوٚرمُت لیوٗکھمُت سُہ اوس ببجانِس وانس پٮ۪ٹھ یِوان پتہٕ اوس ببجانن تتہِ کلامی شیخ العالم تھوٚمُت تہٕ ببجان اوس پانہٕ ان پڑھ تٔمِس اوس دپان رٹ سا پر سا یہِ کلامی شیخ العالم سُہ اوس پران تہٕ ببجان اوس بوزان ہُہ روٗد پرنس سۭتۍ تہٕ ببجان بنوو اللہ تعالیٰ سُنٛد ؤلی بہرحال وۄنۍ تٔمِس تہِ کٔرِنۍ اللہ تعالیٰ خۄداے مغفرت پڑٕ سۭتۍ یُس تہِ روٗد سُہ چھُ پرنس سۭتی روزان مگر یِمو سوٚر تِمو کوٚر بلند مُقام حٲصِل توے چھُ تصوُف مِشن دِوان سرنُک نہ کہِ پرنُک یہِ پرُن چھُنہٕ بِذٲتی روحُک حِصے اگر سیوٚد انٛدر اژو اتھ دِمو نظرٕے یہِ چھُنہٕ قٕصے بلکہِ سرنُک چھُ قٕصہٕ یُس زن روحٲنیت چھِ یُس زن تصوُف چھُ اتہِ چھِ زبانٕے بنٛد گژھان الیوم نختم علی افواہہم سورہ یاسینٕچ آیت سون محبوب چھُ بیان کران کہِ ییٚلہِ ہسا ژٕ بہٕ پانس برونٛٹھ کَنۍ کھڑا کرکھ زبان ہسا کرے بنٛد اگر چھِ یہِ قیامت کہِ دۄہ ونان چھِ شریعت مگر سون پیٖرِ کٲمِل جلال الدیٖن روٗمی رحمتہ اللہ علیہ چھُ لیکھان ژٕ ازماو یہِ ییٚتہِ تہِ یتھ دُنیاہس منٛز تہِ ازماو سا ژٕ یہِ کیاہ چھُ اللہ تعالیٰ ونان کہِ ییٚلہِ ژٕ بہٕ پانس برونٛٹھ کَنۍ کھڑا کرکھ زبان ہسا کرے بنٛد یعنی ییٚلہِ تہِ کانٛہہ دپہِ اللہ تعالیٰ ہس کُن گژھٕ بہٕ تٔمِس چھِ زبان بنٛد کرٕنۍ بقول رحیٖم صٲب سوپوٗر رحمتہ اللہ علیہ اولے قلمس آو فرمان لا الہ الا اللہ لیکھنَے آو قلمن دوٚپ یہِ کیاہ گوٚو ژھٔٹ حظ زبان تنہٕ چھےٚ زوٗ تہٕ جان تسمندری تیٚلہِ چھِ زبان ژھٮ۪نان یُس تہِ وَنہِ ہے مےٚ ؤنِو لا الہ گوٚو کیٛاہ تٔمِس چھِ زبان ژھٮ۪نان یعنی زبان پٮ۪ٹھ تہِ ژےٚ لگی پانے پتہ گژھ خاموشی ہِنٛدِس سمندرس منٛز تہٕ ببجان تہِ اوس امی آیہِ خاموشی ہُنٛدُے زیادٕ ہُہ اوس پران کلامی شیخ العالم یا کلامی لال عارفہ تہٕ ببجان اوس پلو تہِ آسان سُوان تہٕ اتھ تہِ اوس دیان دِوان اما یہِ کیاہ چھُ ونان تہٕ أتھۍ دوران چھُ پتہٕ ببجان گوٚمُت تٔمِس ہسا یہِ عارفِ باللہ حضرت علی محمد گلکار رحمتہ اللہ علیہس نِش تہِ ووٚن مےٚ پٔتمٮ۪ن ویٖڈیوہن تٔمِس سۭتۍ چھِ تِمو مُلاقات کینٛہہ کٔرمٕتۍ پتہٕ درٛاو گلکار صٲب دُنیاہ منٛز کٔر تِمو رحلت تہٕ ببجان اوس پتہٕ گژھان یہِ حظ یہِ سلطان صٲبہِ بدٕس کٲمۍ رحمتہ اللہ علیہس نِش واریاہس وقتس توٚت چھُس بہٕ تہِ اکہِ دۄہ راتس ببجانس سۭتۍ گوٚمُت مےٚ زو ببجانن پانس سۭتۍ شامن ژیٖری درٛاے أسۍ تقریٖبن 4 بجے ہیوٗ مےٚ اوس تھوڑا زنٛگہِ تِمن دۄن گڑبڑ ہیوٗ تہٕ ببجانن نیوٗس بہٕ توے تہٕ سلطان صٲبن دِژ نظر تہٕ اللہ تعالیٰ ہن کوٚر حلہِ مُشکِل تہٕ تور اوس اکثر ببجان گژھان یوٚتام 1960 ووت 1960 منٛز کوٚر ببجانن سٕژ کامہِ چھُٹی تہٕ ووٚتھ فنٲیی ہِنٛدِس سمندرس منٛز پتہٕ کیاہ سپدیو تہِ چھُ مےٚ واریاہن ویٖڈیوہن منٛز ووٚنمُت ببجانُن گرِ نیرُن گرے نہٕ یُن 6 رٮ۪تن تقریٖبن پتہٕ 6 ریٚتۍ ییٚلہِ آو تہٕ اوس گٲنٛٹہٕ جوڑا 2 گٲنٛٹن ٹھٔہران تہٕ اوس بیٚیہِ ژلان نٮ۪بر گرِ اوس نہٕ رُکان کینٛہہ تقریٖبن چھِ ببجانن میانہِ لیکھٲے زندگی ہِنٛدۍ 10 ؤری گُزٲرمٕتۍ تٔتھۍ تڑپہِ منٛز یعنی اورٕ یورٕ تتھ چھِ ونان مُقامہِ حٲرتھ یعنی حٲرتس منٛز اوس مےٚ چھُ آز تران فِکرِ تِمن دۄہن ٲس نادٲنیل تِمن دۄہن اوس نہٕ مےٚ فِکرِ تران کینٛہہ مگر آز چھُ مےٚ وۄنۍ تران فِکرِ کہِ ببجانس چھُ سُہ مُقامہِ حٲرتھ اوسمُت یہِ اوس نہٕ گرِ رُکان کینٛہہ یہِ اوس نہٕ کُنہِ چیٖزُک پرواہ کران کینٛہہ ببجانس یُس لۄکُٹ نِکہٕ الطاف چھُ محمد الطاف بٹ صٲب یہِ اوس تمہِ دۄہ یٔڑ منٛزٕے مٔمی ییٚلہِ ببجانن فنٲیی ہِنٛز وتھ رٔٹ ییٚلہِ یِمو دُنیاہس کوٚر خیروباد تہٕ کوٚرُکھ پتہٕ اللہ تعالیٰ ہن سُہ بُلند مُقام عطا ییٚمِچ نہٕ بہٕ باوتٕے ہٮ۪کہٕ کٔرِتھ مگر ببجانن تہِ تھوٚو نہٕ پانس نِش خۄداے ذوالجلالس ورٲے کِہینۍ یِتھ کٔنۍ وننہٕ چھُ آمُت کہِ ٹٲٹھۍ نبیَن صلی اللہ علیہ وسلمن ووٚن حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہس دوٚپنس گرِ کیاہ تھوٚوٕ دوٚپنس خۄداے تہٕ خۄداے سُنٛد رسوٗل ییٚمہِ گرٕچ کتھ چھِ کٔرِتھ ہُمہِ گرٕچ کتھ چھنہٕ کٔرِتھ کیازِ یتھ منٛز أسۍ لسن بسن چھِ امہِ گرُک چھُنہٕ یہِ ؤنِتھ کینٛہہ کیازِ تصوُف چھُنہٕ اتھ گرے مانان تہِ کِتھ کٲٹھۍ بنہِ ہا تِہنٛدِ گرِ آسہِ ہا نہٕ پتہٕ لژُل تہِ تتہِ آسہِ ہا نہٕ بِچھُن تہِ تتہِ آسہِ ہا نہٕ گرٛیٹِنۍ تہِ تتہِ حضرت فاطمہ سُنٛد اِنٛدُر اوس بلکہِ چھِ ییٚمہِ گرُک ووٚنمُت حضرت علیَن مےٚ حظ تھوٚو پننِس دِلس منٛز صرف خۄداے تہٕ خۄداے سُنٛد رسوٗل بیٚیہِ نہ حظ تھوٚوُم نہٕ کِہینۍ یہِ چھُ سمجُن یہِ کمہِ گرٕچ کتھ چھُ کران تصوُف کیازِ تصوُف چھِ الگ اکھ لایِن یہِ چھُنہٕ ہۄتھ سۭتۍ رلانٕے اتھ چھِ آسمانن زٔمیٖنن ہٕنٛز فرق توے چھُ سون نُندٕ لال ونان گرٕ ونٛدہاے گرٕ ساسا برٕ نیرہاے نہٕ زانٛہہ ژھٔنڈِتھ آسے 30 ساسا تہٕ ژےٚ ہیوٗ کھاسا نہٕ کانٛہہ یعنی ییٚتھۍ پننِس دِلس چھُ ونان پننِس پانس چھُ ونان سُے ہسا چھُکھ مےٚ سُہ گرٕ ییٚتہِ نہٕ بہٕ برٕ نیرٕ ہا زانٛہہ ژےٚ ہیوٗ وفادار تہِ نسا وٕچھُم کانٛہہ ژےٚ ہیوٗ گرٕ وٕچھُم نہٕ گۄڈٕ کانٛہہ تہٕ امی گرُک پرواہ کوٚر ببجانن تہٕ ہُہ ڈیرٕ یتھ أسۍ گرٕ چھِ ونان تتھ چھِ ونان ڈیرٕ تمیُک پرواہ کوٚرُن نہٕ کینٛہہ تہٕ خۄدا وندِ کریٖمن کوٚرُس بلند تہٕ اعلیٰ مُقام عطا
تہِ تقریٖباً لَچھِ بٔدٮ۪ن لُکَن پاے تقریٖباً چھُنہٕ سُہ کانٛہہ ڈِسٹرک اسلام آباد ٲسۍتَن کۄلگوم ٲسۍتَن شُپیاں ٲسۍتَن پُلووم ٲسۍتَن یہِ کۄپوور ٲسۍتَن بارہمولہ ٲسۍتَن بانڈی پورہ ٲسۍتَن گاندربل سرینگر ہٮ۪تھ ییٚتہِ نہٕ بَبجانَس نِش یِوان ٲسۍ حالانکہِ نٮ۪برٕ رجوری پٮ۪ٹھ تہِ ٲسۍ یِوان جوٚمہِ پٮ۪ٹھ تہِ ٲسۍ یِوان تٔمِس نِش تہٕ ٲسۍ تَتہِ تہنٛدِس فیض برکتس اُمیٖدوار گژھان تہٕ بَبجان اوس تِہنٛدِس بارس منٛز کیاہ اوس بَبجانَس پنٛنِس خۄدایہِ ذوالجلالَس سۭتۍ کِتھ کٔنۍ ٲس بَبجان کران سۄ چھِ بَبجانَس ٲسمٕژ پتہ ییٖژہن چھِ مےٚ پتہ ییٚتہِ تہِ اِرادٕ بَبجان کرِ ہے تہٕ خۄدایہِ ذوالجلالَس کُن اوس کران کِتھ کٲٹھۍ اوس کران التجا تہٕ تَتھ ٲس اِجابت برونٛٹھ گژھان ییٚمیُک سُہ کرِ ہے اِرادٕ ییٚلہِ تٔمِس باسہِ ہے یہِ چھُ جینوَن کَرُن لایق نتہٕ ٲسۍ تور لَچھِ بٔدی لُکھ یِوان مگر بَبجان اوس نہٕ تِمن سنان کیازِ اوسُکھ نہٕ سنان سُہ چھُ بیاکھ بحث یہِ کیاہ قٕصہٕ چھُ أمۍ سۭتۍ اَثرس ٲس یہِ کیازِ اوس نہٕ دیان دِوان سُہ چھُ بیاکھ قٕصہٕ تہٕ مگر یۄس کُن یہِ دیان دی ہے تٔمِس لَگہِ ہے یہِ عرشَس پٮ۪ٹھ برابر تیُتھ اوس أہنٛزِ نظرِ منٛز پاور بنیومُت یعنی یہِ سر محمد اقبال رحمتہ اللہ چھُ وَنان کہِ نگاہِ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیٖریں تہِ اوس بَبجانَس برابر نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیٖر دیکھی بَبجانہِ سۭتۍ کۭتیاہن لُکن ہُنٛد تقدیٖر بدلیو کۭتیاہ آیہِ أمۍ مادٕ پرست دُنیاہس منٛز نیٖرِتھ تہٕ ژایہِ حقیٖقت کِس دُنیاہس انٛدر یعنی ژایہِ خۄدایہِ ذوالجلال سٕنٛدِس محبتس انٛدر تتھ چھُس بہٕ گواہ تہِ چھِ مےٚ پتہ بہٕ چھُس پوٗرٕ زانان یعنی تِہُنٛد تقدیٖر بدلو بَبجاننٕے سُہ اوس تہنٛزِ نظرِ منٛز أسۍ پتہٕ باقٕے اوس نہٕ بَبجان زیادٕ یہِ ذِکر و اذکارُک اوس نہٕ سُہ وَنان کینٛہہ بٔلکہِ اوس تٔمِس نظرِ منٛز اللہ تعالیٰ ہن سُہ قوت کوٚرمُت عطا تہٕ ییٚمہِ سۭتۍ سُہ تٔمِس اوس تران فِکرِ ییٚمِس نفرس کیاہ چھُ مےٚ تیُتھ کَرُن یُتھ زن یہِ خۄدایہِ ذوالجلالس کُنتھ پھیرِ تٔمِس ٲسۍ وَڑٕ تہِ تگان دِنۍ مےٚ چھُ اکھ دوس اوس مےٚ سُہ اوس نہٕ یہِ کَتھ ایٚکسیپٹ کران کینٛہہ پتہٕ ووٚن مےٚ بَبجانس تٔمِس مُتعلِق اکہِ دۄہ مےٚ دوٚپُس یِتھ کٲٹھۍ حظ اوس دوٚپُن سُہ اوس تٔمِس بہٕ اوسُس تٔمِس پَلو سُوان سُہ اوس اَسہِ نِش حظ یِوان دوٚپُن وَلہٕ پھیرِ کینٛہہ چھنہٕ فِکر تہٕ خۄداے کَرِ احسانٕے منٛزٕ گٔے 2-4 دۄہ کیٛاتھامَتھ تٔمِس گوٚو یہِ بایکہِ پٮ۪ٹھ کیٛاتھامَتھ تہٕ لوٚگُس زنٛگہِ تہٕ کوٚرہَس پَتہٕ کیٛاتھام پَلَستر وَلَستر بہٕ گوٚژھُس گرٕ خبرِ تہٕ تٔمِس وٕچھ مےٚ تَتہِ یہِ پَلَستر کٔرِتھ مےٚ دوٚپُس ژےٚ کیٛاہ دٔلیٖل گٔیی دوٚپُن مےٚ نہٕ آو سَمجھی بایکہِ پٮ۪ٹھ لوٚگ مےٚ کیٛاتھام مےٚ دوٚپُس وۄنۍ کیٛاہ چھُکھ کران دوٚپُن کِہیٖنۍ نہ بہٕ چھُسے وۄنۍ ییٚکیٛاہ مستوی پَران تہٕ أتھۍ سۭتۍ بدلیو سُہ اَتہِ پٮ۪ٹھ چھُ یہِ ذہانت بدل پٲٹھۍ یہِ چھِ تھٔز کَتھ تہٕ تٔمِس تھوٚو تقریٖباً اوس سُہ میانہِ لیکھٕ رٮ۪تَس 1.5 رٮ۪تَس بِہِتھ تَتہِ بِسترَس پٮ۪ٹھ تٔتھۍ 1.5 رٮ۪تَس منٛز گوٚو سُہ ایکٹِو تہٕ رَلیو سُہ پنٛنِس خۄدایَس سۭتۍ تِکیازِ وٲحد چھُ تصوُف اکھ وَتھ یہِ چھُ باواجہِ بلند وَنہٕ بہٕ یہِ ییٚلہِ زَن خۄداے ذوالجلال سُنٛد رضا چھُ یہِ نہٕ پریکٹِکل أچھو وٕچھُن کَنو بوزُن پنٛنہِ عقلہِ سۭتۍ تصدیٖق کَرُن ییٚتھۍ زندگی منٛز تصوُف چھُنہٕ پگاہ پٮ۪ٹھ تھاوان یِتھ کٲٹھۍ بہرحال تَتھ سایڈَس گژھٕ نہٕ بہٕ کینٛہہ تِم چھِ وَنان بدل پٲٹھۍ کیٛاہ چھِ وَنان کیٛاہ نہٕ چھِ وَنان اَسہِ چھُنہٕ تَتھ سۭتۍ لین دین کینٛہہ مگر یُس زَن تصوُف مِشن چھُ دِوان عٔلمہِ طریٖقت یہِ چھُ ییٚتھۍ زندگی منٛز تران فِکرِ خۄداے کیاہ گوٚو جنت کیاہ گوٚو جہنم کیاہ گوٚو اعلیٰ علیٖن کیاہ گوٚو روح کیاہ گوٚو جسم کیاہ گوٚو نفس کیاہ گوٚو عقل کیاہ گٔے ژٕ کَتہِ آکھ ژےٚ کوٚت چھُے گژھُن یہِ چھُ سورُے ییٚتھی زندگی منٛز أمِس مُشٲہِدٕ گژھان امیُک سُہ مِشن چھُ تصوُف دِوان یعنی پریکٹِکل اکھ تھیوری اکھ دِوان تہٕ بَبجانٕے وۄنۍ مےٚ اکھ لایِن یہِ چھِ بَبجانٕے مےٚ ؤنمٕژ لاینہٕ 1-2 وَنے تٔمۍ اَکہِ دۄہ بہٕ اوسُس سٕژٕ کامہِ بِہِتھ تہٕ دارِ کِنۍ آو سُہ تہٕ ووٚنُن تقریٖباً آسہِ یہِ 2004 یا 2005 آسہِ یُتھُے ہیوٗ پیٖرٕے آکاش پیٖرٕے صدٕر پیٖرٕے چھُ موٚدُر پان پیٖرٕے چھُ نہگٹہِ تابان سٔنٛدٕر پیٖرٕے چھُ موٚدُر پان یہِ چھِ مےٚ تَتھ حظ ٲدۍ لیکھنٲمٕژ لایِن پیٖرٕے چھُ سالِکس مٲلِکہِ کار پیٖرٕے چھُ کران دِل بیدار پیٖرٕے چھُ گرٛزان دٔریایہِ لیٚدٕر پیٖرٕے چھُ موٚدُر پان یعنی بَبجان چھُ باوَتھ اَسہِ کران کہِ پیٖرٕے ہسا چھُ سورُے کینٛہہ یِہوے ہسا چھُ آکاش تہِ بنان یِہوے چھُ صدٕر أمۍ سٕے نِش چھُ صدٕر تہِ تہٕ یِہوے ہسا چھُ سُہ موٚدُر پان ییٚتٮ۪تھ ژےٚ دُنہِکۍ تمام غم تہٕ پریشٲنی بَلنے یعنی ہر کانٛہہ اِنسان ییٚتہِ دُنیاہس منٛز أسۍ وٕچھو یِم چھِ صحتٕکۍ یار آسان وٲحد چھُ رہبرٕے یوت آسان یُس زن أمِس تتھ دگہِ چھُ آسان محروٗم یتھ زن یا تہٕ چھُ ذوالجلال محروٗم آسان نتہٕ چھُس پنُن رہبر آسان باقٕے دُنہِکۍ لُکھ یہِ رونق یہِ ٹھاٹھ باٹھ
یہِ سون لَسُن بَسُن یہِ چھُ تیٖتِس کالَس اَسہِ صحت آسہِ کیٛازِ یہِ چھُس بہٕ بخوٗبی زانان صحت ڈوٚل تہٕ پَتہٕ چھُنہٕ کٕہٕنۍ آسان بادِس خُدا وۄنۍ کَرٕ ہا بہٕ یِمَن دۄن کُنُے تہٕ مگر چھُ تِمَن موبایلَن منٛز ویٖڈیو گژھان یِمَن نہٕ سۄ عقل چھِ کینٛہہ تِم ہیٚکن نہٕ برداشت کٔرِتھ کینٛہہ نَتہٕ چھُ یہِ تِکیٛازِ خۄدایہِ ذوالجلال چھُ وَنان یہِ چھُ سَمجھُن ضروٗری دَپان بہٕ چھُس مومنہٕ سٕنٛدۍ اَتھٕ کھۄر بَنان أمۍ سٕنٛز چٔشم بَنان أمۍ سُنٛد دِل بَنان أمۍ سٕنٛز زبان بَنان مےٚ چھُنہٕ تَران فِکرِ نٮ۪برٕ کَس خۄدایَس چھِ لُکھ ہَوہَس منٛز ژھانڈان یہِ چھُنہٕ مےٚ سَمٕجھ یِوان کینٛہہ یہِ پانہٕ محبوٗب چھُ ڈِکلیَر کَران کہِ بہٕ چھُس اِنسانَس نِشی یہِ ہسا چھُس بٕے اَتٮ۪س چھُ سورُے بیٚیہِ جایہِ چھُ حدیٖث ؤنِتھ کہِ اِنسان چھُ میون راز بہٕ چھُس اِنسان سُنٛد راز یا قرآن عظیٖم چھِ کۭژاہ آیتہٕ چھِ ؤنِتھ کہِ بہٕ ہسا چھُس یہِ شہرٕ کھۄتہٕ نزدیٖک ییٚتٮ۪تھ ژٕ چھُکھ کھڑا بہٕ تہِ چھُس تَتٮ۪تھ کھڑا بٔلکہِ ژٕ کَر بصارتٕچ چٔشم حٲصِل بہٕ چھُس ژےٚ أنٛدرٕ کَنۍ بِہِتھ یہِ سورُے نظرِ تل تھٲیِتھ چھِ فِکرِ تَران کہِ اَتھ چھُ سٲرسٕے مٲلِک آسان رہبرٕے یا الذیٖنَ آمَنوٗ وَابتَغوٗ اِلیہِ وسیٖلہ یہِ آیت تہِ چھِ یہِ ثٲبِت کَران یہِ قُدسی حدیٖث تہِ چھُ ثٲبِت کَران یی من راکہ فقط رانی ومن قصدک قصدنی ومن احبک احبنی وکس علی حاضہ اے ٹاٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میون صفات ہٮ۪تھ نیٖرِو مخلوٗقس کُن ییٚمۍ تۄہہِ وٕچھوٕ تٔمۍ وٕچھُس بہٕ ییٚمۍ تۄہہِ سۭتۍ محبت کوٚر تٔمۍ کوٚر مےٚ سۭتۍ محبت یہِ چھُ قُدسی حدیٖث مسنئی پاکس منٛز چھُ جلال الدیٖن روٗمی رحمتہ اللہ علیہ کاوٹ کوٚرمُت بہرحال نیٚبرٕ چھِنہٕ ماننٕے نیٚبرٕ چھِ دَپان ہے یِم چھِ ضعیٖف حدیٖث تہٕ بہرحال سُہ چھُ بیٛاکھ عالم بہٕ گژھٕ نہٕ تَتھ سایڈَس کینٛہہ تہٕ بَبجان چھُ اَسہِ فِکرِ تَران یہِ ہسا چھُ سورُے رہبرس تھرٛوٗوٕے پیٖرٕے چھُ سالِکَس مٲلِکہِ کار پیٖرٕے چھُ کَران دِل بیدار پیٖرٕے چھُ گرٛزان دٔریایہِ لٔدٕر پیٖرٕے چھُ موٚدُر پان یعنی أکِس سالِکَس چھُ پیٖرٕے آسان یہِ چھُ بدل پٲٹھۍ اَتہِ پٮ۪ٹھ عالم بہرحال مےٚ بَنہِ نہٕ اَتھ زیادٕ اَندَر اَژُن کینٛہہ ییٚتٮ۪تھ یہِ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ تہٕ چھِ یِمنٕے دۄن درمیان آسان دۄن درمیان یہِ تہِ گژھِ تَتھ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز بارگاہہِ منٛز آسان اِجابت بیٚیہِ چھِ آسان تَتھ پردٕ پوشی ترٛیٚیِم گوٚو محرم تہٕ مۄکلیو نہ چھُ سُہ راز روزان تہٕ نہ چھِ تَتھ پَتہٕ خۄداے ذوالجلال ذِمہٕ دار آسان یہِ چھِ بدل رازٕچ کَتھا اکھ ؤنِتھ دۄن درمیان گژھِ یہِ روزُن ہمیشہ تَوَے یا چھُ خۄداے تہٕ نَتہٕ چھُ بنٛدٕ یا چھُ رہبر تہٕ نَتہٕ چھُ طٲلب تہٕ بَبجانَن کٔر بابت دوٚپُن پیٖرٕے چھِ طٲلبَس مٲلِکہِ کار پیٖرٕے چھُ کَران دِل بیدار تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلمَن ہُنٛد مُقدس حدیٖث چھُ کہِ رہبر چھُو تۄہہِ ماران تہِ تہٕ زِنٛدٕ تہِ ہٮ۪کان کٔرِتھ صحابیو کوٚر عرض اے ٹاٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تُہُنٛد فرماوُن حظ چھُ موت تہٕ زندگٲنی چھِ خۄداے ذوالجلالَس اَتھِ تہٕ وٕنکٮ۪ن کیٛاہ چھُو تُہۍ یہِ وَنان تہٕ واپس چھُ فرماوان رحمتہ للعالمیٖن صلی اللہ علیہ وسلم کہِ رہبر چھُ تُہنٛدِس قلبس زِنٛدٕ کران نفسس چھُ ماران یہِ ہسا چھِ أمِس دسترس دِتھ تَوَے چھِ سرماوان اقبالُن یہِ شعر کہِ نگاہے مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیٖرِ اَتھ چھُس بہٕ تصدیٖق کران 100% یہِ چھُ رہبرس اَتھی رہبرٕے بِلکُل پیٖرٕے چھُ مٲلِکہِ کار صحیح بہتریٖن یِم چھِ غلام رسول میٖر صٲبن دِژ شمس بابٕنۍ لایِن ییٚتٮ۪تھ یہِ لٔج اَسہِ درکار کہِ پیٖرٕے چھُ مٲلِکہِ کار بِلکُل صحیح چھُ یہِ چھُ وۄنۍ ییٚتٮ۪تھ چھُ اکھ طٔریٖقہٕ اکھ اَسہِ یَتھ تھاوُن حظ نتہٕ چھُ علاج بِن منصوٗرن پٲٹھۍ تیٚلہِ سیوٚدُے وَنُن سچٲیی چھِ کیٛاہ تِکیٛازِ یُس یہِ چھُ وَنہٕ بہٕ بارہا یُس خۄدایہِ تصوُر برونٛٹھ کُن چھُ اَنان علمِ طریٖقت برونٛٹھ کُن اَنان سُہ چھُ اَسہِ چھُ تصدیٖق بٔلکہِ سانیو عٲرفو کوٚر مُشٲہدٕ یِمو وٕچھ چٔشمو یُس خۄداے نٮ۪برٕ چھِ وَنان میانہِ چھُنہٕ سُہ کُنی یہِ نہ ہواہَس منٛزٕے تِکیٛازِ تَوَے گوٚو یَتھ پھیُر تہٕ سٲرسٕے اگر وۄنۍ مےٚ تُکُن گژھِ تَتھ گوٚو نہٕ اَدلہِ بدلٕے یوت أسۍ لٔگۍ نہ بادرنٛگَس تہٕ مگر ییٚمہِ اَنوان تصوُر خۄداے چھُ برونٛٹھ کُن اَنان ہے ہمارا مالک ہے سون کایناتُک اَکَے مٲلِک ذاتِ پاکہِ حضرت اللہ جل شانہ چھُ تہنٛدِ سۭتۍ چھُ یہِ سورُے عالم چلان مگر تہِ چھِ صرف عٲرفَن پتہ یہِ صوفین پتہ کِتھ کٔنۍ باقٕے چھِ یِم ہواہَس منٛز وَنان ہواہَس منٛز حظ کُنی نہ یہِ چھُنہٕ کُنی ییٚمِس چھُ آسان صوفِس چھِ آسان یِمن ترٛیشوٕنی یقیٖنن پٮ۪ٹھ نظر علم الیقیٖن عین الیقیٖن تہٕ حق الیقیٖن یہِ چھِ ترٛیشوَے آسان یِم زانان کہِ کِتھ کٔنۍ چھُ ییٚتہِ زندگی منٛز
तो बहरहाल चलो नाज़रीन सदा सलामत रूजू अल्लाह ताला थो सलामत मे बब जान वनकन यह लाइन कि पेरे रजान दरियाव लदर पेरे मुदुर पान अगर कुन जगह पे कुन आड़स वेसो सफाई करें सारी उम्र गि ओत तथ गि सफाई कह मगर ये बहरान रहमत वसन तथ सहलाब सह अकिस मिनटस मन सफाई कर तवे बब जान ओनमुत यह पेरे रजान दरियाव लदर यानी ये तोड़ रहमत बारिश वसन खुदाई जुल जलाल सिंद तरफ फजल यवन सान गुनहन कुन फश दिवन बब जान ती वन अत लाइन मज पेरे रजान दरियाई लदर पेरे मुदुर पान तो बोजना खुदाई जुल जलाल आसना सानी जिंदगी मज सगड़ यथ गरज बारस वाले पन्ने रहमत सत तिमन तमाम गरन यपरी वीडियो गि रहमत बरसाई पन फजल बरसाई पन इनायत बरसाई सान तमाम मुश्किलातन कर आसान सोन जिंदगी रंग सुकून किस रंगस मज अस कर अबदी सुकून अता दायमी सुकून अता सुकून कलब कर अता परवरदिगार सानन जिस्मानी रूहानी तकलीफन सोज गबी शिफा खुदाई जुल जलाल सह सोन फरियाद रस से पन हाल वन ऐ वर हेको न कंसी वनित सान हालन पे कर रहम खुदाया सन दिल भर पन्ने नूर सन दिल भर इस्लाम के नूर कुरान अजीम के नूर खुदावंद करीमा कसम पन्ने जुल जलाली हुंद अस रंग तो पन्निस रंगस मज युस बेवकूफो बदरंग लगो तम मज करता आजाद आय आजाद करन वाले सानि खुदाई आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू फी अमानिल्लाह।